Hi guys! Papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa guys. Yan. Siyempre, punta muna tayo sa ating CapCut. Para malaman nyo kung paano ko ginagawa yung mga editing ko. Yan. New project. Tapos, hanapin natin yung ating i-edit na picture. Ito guys. Yan guys. Tapos i-add natin. Tapos, maglinis lang tayo guys. Tapat natin to dito. Yan. Tap. Split. Tapos, itong dulo, delete na natin. Tapos, tapusin na, i-ano natin yung pagtaas. Yan. Stop ulit, tapos delete. Tapos, hanapin natin yung ulo natin na ilalagay. Split. Tapos, itong gitna, i-delete na natin, guys. Tapos, itong kabila, overlay natin. Hanapin natin si overlay. Yan. Overlay. Tapos, i-drag natin siya doon sa dulo. Yan. Tapos, i-touch din ulit natin tong baba. Hanapin natin si remove. Piliin natin tong brush. At huwag yung isa ito. Ito yung hindi naka-pro. Ito. Yan. Tapos liitan lang natin yung brush. Tapos, ibubura natin yung ating mukha. Yung ating kukunin lang. Bura-bura lang natin. Yan. Madaming ahos. Burahin lang natin. Ito, yung brush. Pang bura to, guys. Yung lampas-lampas, binura lang natin. Yung kulay blue, pambura yan. Yan, okay na guys. Tapos, antay lang natin yan mag 100 guys. Pag nag 100 na, isi-check natin dito sa baba. Yan na guys. Pag okay na guys,